Bonjour tout le monde, bienvenue sur フランス語。皆さんこんにちは。フランス語へようこそ。今日はこの間と同じように会話で使える便利な言葉をまた紹介したいと思います。一つ目はレサモン。レサモン。レサモンは最近という意味です。なので続きは過去形になります。例えば、Récemment, j'ai vu un beau film. Récemment, j'ai vu un beau film. 最近とてもいい映画を見ました。Récemment, j'ai vu un beau film. この récemment を最後につけることもできます。最初か最後であるのは全然構いません。例えば、Elle a trouvé un travail récemment. Elle a trouvé un travail récemment. 最近、彼女は仕事を見つけた。Récemment, elle a trouvé un travail. Elle a trouvé un travail récemment. どっちも言えます。二つ目は、au début plus imparfait. Au début は最初はという意味です。例えば、au début, je lui faisais confiance. Au début, je lui faisais confiance. 最初は彼のことを信じてました。Au début, je lui faisais confiance. 最初は彼女のことを信じていたけど、今はもう信じていませんという意味になります。このau débutもさっきのrécemmentと同じように最後につけることもできます。例えば、Je pensais qu'il n'était pas gentil au début. Je pensais qu'il n'était pas gentil au début. 最初は彼は優しくないと思っていました。でも今は優しいと思います。というふうに使います。次、à partir de plus temps. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, demain. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain. これはいついつからという意味です。例えば、à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. 今日からタバコを吸うことをやめることにしました。À partir de demain, je commencerai les cours. À partir de demain, je commencerai les cours. 明日から授業が始まります。À partir de demain, je commencerai les cours. 次、honnêtement. Honnêtement. honnête は正直という意味です。人が正直な人と言いたいときは、il est honnête と言えます。ここの honnêtement は、正直だと思うというときに使います。例えば、honnêtement, je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. 正直、がっかりしました。Honnêtement, je suis déçu. Déçu は décevoir から来てますね。とか、honnêtement, je le déteste. Honnêtement, je le déteste. 正直、彼のこと大嫌い。Honnêtement, je le déteste. これは普通最初に来ますね。最後に来ることも多分ありますけど、一番自然に言いたいときは最初につけます。実はと言いたい場合、en fait plus indicatif. En fait. 例えば、en fait, je n'irai pas. En fait, je n'irai pas. 実は行きません。行かないことにしました。En fait, je n'irai pas. これは最後にもつけられます。例えば、je l'aime bien en fait. Je l'aime bien en fait. 実は彼のことが好きだ。という意味になります。この間言ったと思うんですけど、aime bien は、本当の心から好きっていう意味じゃなくて、
何かが好きという意味なので、英語の love と like の違いというふうにしか説明できないんですけど、aime bien は aimer と違って、aime bien だと好きっていうことより少し、私はうさぎが好きというような好きになります。全然すごくシリアスな好きではないです。Je l'aime bien en fait. C'est clair que plus indicatif. C'est clair que 何々に決まってる。本当何々だというふうに使います。例えば C'est clair que c'est trop cher. C'est clair que c'est trop cher. 本当これ高すぎる。C'est clair que c'est trop cher. C'est clair qu'il ne viendra pas. C'est clair qu'il ne viendra pas. 彼は来ないことに決まってる。C'est clair qu'il ne viendra pas. とか、ただ、c'est clair というふうにも使えます。本当という、そうだよねって言いたいときに使います。例えば、さっきの、例の c'est trop cher 高すぎるが誰か言って自分が c'est clair と言えます。本当そうだねという意味になります。c'est clair。次、d'après moi, d'après lui, d'après toi。誰々が思うには。例えば、d'après moi, ça ne pose pas de problème. D'après moi, ça ne pose pas de problème. 私が思うには問題はありません。D'après moi, ça ne pose pas de problème. D'après lui, elle est belle. D'après lui, elle est belle. 彼が思うには彼女は美しい人だ。美人だ。D'après lui, elle est belle. この d'après lui を取ってしまって、elle est belle というと自分が、彼女は美人だと思ってる。でも d'après lui, elle est belle というと私はそんなにそう思わないけど、彼は彼女は美人だと思っていますというふうになります。d'après toi か d'après vous 誰かに話しているときにあなたが思うにはって聞きたいとき絶対質問になりますね。例えばd'après toi, lequel elle préfère? D'après toi, lequel elle préfère? あなたが思うには彼女はどっちが一番好き？ D'après toi, lequel elle préfère? この d'après moi, d'après lui, d'après toi は最後にもつけられます。例えば lequel elle préfère d'après toi? Lequel elle préfère d'après toi? 同じ意味になります。次、je ne supporte pas. Je ne supporte pas. 私は何かが耐えられないか大嫌いという意味になります。例えば、je ne supporte pas ce genre de personne. Je ne supporte pas ce genre de personne. こういう人、私本当大嫌いという意味です。Je ne supporte pas ce genre de personne. とか、je ne supporte pas de la voir triste. Je ne supporte pas de la voir triste. 彼女が悲しいのを見るのが耐えられない。Je ne supporte pas de la voir triste. Je regrette de plus infinitif. 何かを後悔する。Je regrette de. 例えば、je regrette d'y être allé. Je regrette d'y être allé. 私はあそこに行ったことを後悔しています。Je regrette d'y être allé. 正しい日本語だと行かなければよかったという訳になりますね。Je regrette d'y être allé. とか、je regrette de t'avoir dit ça. Je regrette de t'avoir dit ça. これをあなたに言ったことを後悔している。言わなければよかった。ごめんね。という気持ちが入ります。
Je regrette de t'avoir dit ça. Je regrette de t'avoir dit ça. 次。J'ai entendu dire que. J'ai entendu dire que. Entendre. 聞く。私は何々だと聞きました。例えば、j'ai entendu dire que c'est un excellent prof. J'ai entendu dire que c'est un excellent prof. 彼はとてもいい先生だと聞きました。J'ai entendu dire que c'est un excellent prof. この prof は professeur を小さくした、言葉です。prof, professeur。会話の時はよく使います。J'ai entendu dire que c'est un excellent prof. とか、j'ai entendu dire qu'il adore les chiens. J'ai entendu dire qu'il adore les chiens. 彼は犬が大好きだと聞きました。J'ai entendu dire qu'il adore les chiens. Ça me rappelle quand plus indicatif. 何々した時のことを思い出す。rappeler は思い出す。quand はいつ、時という意味です。例えば、ça me rappelle quand on est allé en Espagne. Ça me rappelle quand on est allé en Espagne. スペインに行った時のことを思い出すね。Ça me rappelle quand on est allé en Espagne. とか、ça me rappelle quand j'étais petite. Ça me rappelle quand j'étais petite. 小さい頃を思い出すね。Ça me rappelle quand j'étais petite. 最後は、ça fait longtemps. Ça fait longtemps. ずっと前からという意味です。例えば、ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. ずっと前から彼に会ってない。Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. とか、ça fait longtemps que je suis célibataire. Ça fait longtemps que je suis célibataire. ずっと前から独身です。Ça fait longtemps que je suis célibataire. さっきのc'est clairと同じように一つだけça fait longtempsのという表現を使うこともできます。誰かにずっと前から会ってないとき、あ、久しぶりと言いたいときに使います。Ça fait longtemps と言えます。以上、今日のフランス語の授業でした。どうでしたか？面白かったですか？次回は会話で使える便利な言葉その3をして、これは、質問をするときの言葉を紹介したいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またフランス語でフランス語を一緒に覚えましょう。Au revoir。